масъалаи 371 маскоф кинам. Гӯш кинем. Шарт як мехонам. Аввал то шарти масъаларо 100% нафаҳмем агар ҳал кардани вай бемаъно мешавад. Фаҳмо? яъне ки якм қадами ҳал кардани масъала, яъне як қисми ҳалли масъалаи худи фаҳмидани шартча. Фаҳмо? мега ки санге ки зичиаш 2600 килограмм тақсим метри куби аст. зичии санг 2600 килограмм тақсими метри куби. ана бача гӯш кунед. санги ки зичиаш 2600 килограмм тақсим метри куби аст дар об мебардоранд. яъне тамоми ҳамин раванди ки бардоштанаш, раванди бардоштани санг ҳамаш дар об сурат мегирад. фаҳмо? ихел не ки як қисмаш дар об, як қисмаш берун аз об масъала мушкил фикр кунед. не, худаш гуфтааст ки санга дар об мебардоранд. мисоли 371 маскоф кинед синфи 7. дар об мебар, дар чӣ мебардоранд? дар об. зичи оба қайд мекунем. 1000 килограмм тақсими метри куби. хай. кори ҳангоми бардоштани санг муайян карда шуд. коре ки ҳангоми бардоштани санг иҷро мешавад ёбед агар ки ҳаҷми санг 10 сантиметри куби бошад. ҳаҷми санг 10 сантиметри куби бошад. зичии санг ба мо дода шудааст. зичии обам маълум аст, яъне аз ҷадвал мебинен ё ки бисёро медонанд аллакай. ҳаҷми санг 10 сантиметри куби. ҳангоми ҳаракат мегӯям муқовимати обро ба эътибор нагиред. яъне ҳараката мо оҳистаам тасаввур кунем мешавад. ана мо бояд кори ҳангоми бардоштани сангро ёбем. ба баландии 50 сантиметр. 50 сантиметр мебардоранд. ба метр мегардонем. 50 сантиметр дар дохили об санга мебардоранд. кори иҷрошударо ёбед. ҳам хел аст. кор а. бинед. ин сатҳи об, ана ин санг фарз кардем ва инаи ягон ресмоне ки ба воситаи ҳамин ресмон мебардоранд. тасаввур мекунем ки ба воситаи ресмон мебардоранд. ҳам хел аст. ба ресмон ягон қувваи чира мегузоранд? ягон қувваи ё умуман ба ҳамин санг ягон қувваи F мегузоранд ва ба воситаи ана ҳамин қувваи F санга бардошта кор иҷро мекунанд. яъне кора кадом қувва иҷро мекунад? ана ҳамин қувваи F. фаҳмо? барои ёфтани кор А баробар аст ба F зарби H мекунем. тамом ҷавоб мебирояд. яъне коре ки мо кофта истодаем баробар аст ана ҳамин F ки дар ҷа нишон додем зарби H. зарби чӣ қадар мо кучондем санга. қувва зарби кучиш. ана фавози меёбем. ози сабр. дар инҷа ба санг чӣ қувва таъсир мекунад? қувваи вазнинӣ mg. mg қувваи вазнинӣ. қувваи архимедӣ F архимедӣ ва қувваи муқовимати оба ба эътибор намегирем ва санга мебардоранд. гуфтагӣ нест ки бо шитоб ё мунтазам мо чӣ мунтазам мегирем. вақте ҳеҷ гуфтагӣ набоша мо мунтазам мегирем. фаҳмо? санга мунтазам гӯё ба боло мекашанд. дар вақти ҳаракати мунтазам суммаи қувваҳо баробари 0 мешавад. фаҳмо? яъне ки не ҳар ди ана ҳини ду қуввае ки мо дар инҷа нишон додем ба як самт муқобилаш mg. фаҳмо? ягон қувваи дигар аёд мо набировардем. ҳама қувваро тасвир кардем. архимедӣ қуввае ки мо ба воситаи ҳамун қувва кор иҷро мекунем F ва mg. пас менависем шарти мувозинат ҳам менависем. ё ин ки дар умум менависем F a ҷамъи F барои ҳаракати мунтазам ё барои шарти мувозинат баробар аст ба mg. аз бас ки дар инҷа дида истодаен m ба мо дода нашудааст, не ки зичиҳову ҳаҷм дода шудааст. пас дар ҷои m чӣ мемонем? ира мемонем меистад. як бор дигар менависем қувваи архимедӣ. қувваи архимедӣ нигоҳ кунед. зичии моеъе ки ба он ҷисмро меғутонанд, ҳаҷми ҷисме ки дар моеъ ғутидааст зарби штои вафчи озод. ҳаҷми қисми ғутидагии ҷисм не ки зичии моеъ. фаҳмо? қувваи архимедӣ формулаш зичии моеъ, моеъи мо дар инҷа об аст, зарби ҳаҷми ҷисме ки меғутонанд на дар дохили об қарор дорад v зарби g ҷамъи F ки мо кофта истодаем баробар аст ба чӣ? гӯш накардаистад. диди савола додӣ чӣ ба гӯш намекунӣ? мон калкулятора. м чӣ аст? массаи санг чӣ аст? зичии санг зарби ҳаҷмаш бо зарби g. ана аз ҳаминҷа бояд мо чиро ёбем?
چی میشه اف یابیم؟ دیگه رو خب کنیم ملیکا گرد. همینجا اف یابیم چی میشه؟ جمع ایجاد جمع این طرف رفت طرح میشه رو و جی طرح روی نول و جی. دیدی شاگرد تست بده. نه همینجا میگم اف بیو میگه که رو و جی تقسیم روی نول و جی. ها؟ تمام و دانا میته فرم چی دیگه اوجه. چی دکیجایی که خطا کرد ای بیت دکیجایی که درست کرد زنش ای بی ما کی وقت ای بی منه مثلا ما یاد دادیم نیست. انا برام یادش بده. خیلی خطا کرد دیت کی نکنه. دالشی گوش کنین. و جی را دیدستین؟ میبریم از خواص هم خلاص در جامعه است در داخل خواص چی میمونه مصطفی قبضه وجیرم خب وجیرم برو وردم از خواص تمام گوش نکرده استدیدی تمام رو مینوسی روی نو انا اف یافتیم اش ما معلوم است یعنی که چیکار میکنیم ما میگیم که اگر اینجا این فرمولا را فرمولای 2 گوییم این فرمولا را فرمولای 1 ما چی میگیم که فرمولای 2 رو با چی با 1 میگذاریم و حاصل میکنیم هم خیلی حاصل میکنیم ا برابر است با اف ما چی است و جی رو طرح روی نول ضربی اش فهمو میگذاریم قیمت های عددی را نکی با دقت میگذاریم نگاه کنیم این فرمای کاری است در همین فرمول ما میگذاریم ا برابر است با و ما چند است 50 سانت 10 سانتی متر کوبی 10 کدام اف در جای اف نه اینم اف مونی نه است اف ضرب اش سانتی گوش که بچه 10 سانتی متر کوبی 1 متر میشه 100 سانتی متر یعنی که 10 در درجهش 2 سانتی متر 1 متر کوبی میشود که 10 در درجهش 2 در کوب 10 در درجه 6 1 متر کوبی 10 درجه 6 سانتی متر کوبی میشود پس 1 سانتی متر کوبی میشود 10 درجهش مینوس 6 متر کوبی فهمو انیق یعنی اینجا میشه که 10 در درجهش مینوس 6 متر کوبی اینا با متر کوبی میگردونیم 10 اینجا 10 ضرب 10 در درجهش مینوس 6 اگر ما 1 ضرب 10 درجهش نویسیم میشه 1 ضرب 10 درجهش مینوس 5 برای 0 را دوم میتیم و 1 زیاد میشه مینوس 5 میشه متر کوبی انا 10 ورا موندیم جی 10 است جی را هم موندیم رو طرح روی نول زی چی سنگ 2600 مینوسی 1600 ضربی اشیمو چند است 50 سانتی متر 0 از 10 5 اگه نگاه کنین و ضرب زدن ده سر اسم نشین درجه چی داریم این ای 10 حقیقتی این 0 از 10 5 5 میمونه یک 10 ضرب 0 از 5 5 داریم بگذار یا 16 داشته باشیم 5 کره 16 چند میشه 80 5 کره 60 16 ضرب 5 80 ایجاد تنولش نگرفتیم مولی 16 ش گرفتیم این ایده تنولی ای خطی این ایده تنولی میره 10 درجهش مینوسی 4 میشوه این ایده همه تم 10 درجهش مینوسی 3 میشوه 80 ضرب 10 در درجهش مینوسی 3 جول چی رفتیم کار وایدش جوله فهمو یا بار دیگه میسنجیم که کاری ما خیلی خرد برومدی خیلی کمتر شبهناک برومده ایستاده است وی مو 10 سانتی متر کوبی سنگ خیلی مایده بده 10 سانتی متر کوبی خیلی خورده ضرب 10 8 میلی جوله 80 میلی جول خیلی 10 درجهش مینوس 3 را به این میتیم میشه که 0 از 8 جول یا که 80 میلی جول این بود مسئله چند 371 مسکوف نه صنفی 7